हेलो। जी आप खुशाबी भाई, आप अहमदी हैं? हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैं एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ जी, करें। जमात अहमदिया में जो ये वाला कोई जुमला कहे तो वो सही, मतलब आपको क्या लगता है कि जो जैसे मैं जुमला पढ़ती हूँ, ये वफादारी खलीफा की उन हिदायत की अतात और पैरवी के जरिए जाहिर होती हैं जिन्हें खुदाई इल्हाम पर मबनी समझा जाता है, चाहे वो कौमी कवानीन से मुतसादिम ही क्यों ना हो। बेशक ठीक है। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। जब मजहबी फरीदे जो हैं उनकी फौकियत है दूसरे सूबाई या मकामी या कौमी मफाद से बेहतर होती है अतात करनी मजहबी हिदायत की है, लेकिन हदा। अगर मगर मुतसादिम तो तब होता है ये ना जब भी कोई ऑपोजिट हो। देखें, हम जब अहद देते हैं, अहद पढ़ते हैं, तो हम ये भी कहते हैं जो खलीफा वक़्त जो भी मारूफ फैसला फरमाएंगे मैं उसकी अतायत करूंगा। पता उसमें भी नहीं क्यों मारूफ ये फैसले छोटी का गड्डी है ना वो कुड़ी जिक्र महंगी है, लगती है। मैं अंदाजा यानी कि लाया। वो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, मुनासिब हो। आमरीत जो यहाँ लफ्ज़ बोला गया था एक बंदे ने पहले कि आमराना निज़ाम है जमात अहमदिया में, वो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो तो जाहिल मुखालिफ है। नहीं, जाहिल मुखालिफ नहीं, हमें बताएं ना कौन सा आमिराना निज़ाम है, हम इसलाह कर लेते हैं। ठीक है, मेरे मुखातिब में भाई अगर मैं एंड वाली बात नहीं आमराना करूंगा। निज़ाम है तो फिर क्या फायदा। हमारे यहाँ नंबर कोई चेंज करना आमरीत नहीं पड़ेगा, चलती। चेंज करना पड़ेगा, दुबई का लेना पड़ेगा नंबर। यार ये क्या आ गया, अच्छा, आपको कोई भी कहे ना उसे ब्रॉड रोज से रोज नीचे आ मत जाए हो तो आपने नीचे नहीं जाना। बंद नहीं हो रहा। तो चेंज करना पैना ना, चेंज करना उसे तो सपोर्ट करनी पैनी गड्डी। वो तो रिकवरी ते रख के लेनी पैनी। हाँ, उनकी कॉल आ रही है, वो बंद नहीं हो रही। कोई नहीं। हाँ राजा तौलमदान साहब कर रहे हो। शाबी भाई ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ आ जाओ। खुशाबी भाई आपका म्यूट लग गया है। शाबी भाई म्यूट लग गया आपका, बोल रहे हैं, बड़ी जबरदस्त दलाइल दे रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहे। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, म्यूट खोलें। 2006 मॉडल है उनका माइक अनम्यूट होगा तो जरूर बताइएगा कि ये वाला जुमला हम कब बोलते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ए मसीह के खलीफा मैं हर नेक बात में आपकी अतात करूं, आप मुझसे इसका मुतालबा फरमाएं। आप उस मुझसे मुतालबा फरमाएं वाली बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रही है, ये जुमला। पता नहीं, किल्लत इरफान हो गया आपके भी। मैंने और एमडी से भी पूछा है, शायद यहाँ पर किसी को याद आ जाए कहाँ से ये बात हुई है। मसा माइक खुलिया सी, अगले ने कॉल कर छड़ी पिछो। एमडी भाई वो सामने माइक की ऑप्शन आ रही है, उस पे क्लिक करें। ताबनाक दलाइल दे रहे हैं आप लेकिन आवाज नहीं आ रही। स्टेशन भेजा है 2-3 दफा के अनम्यूट करें, नीचे जाकर ऊपर आ जाएं। नीचे कैसे जाएंगे, बाइक नहीं खुल रहा, नीचे कैसे जाएंगे यार। ये आईडी तो किसी और की होती थी। यार को बिलाल नीचे कर दे मेरा भाई, फिर वो आ जाएंगे। राजू भाई तुसी करो गल उन्नी देर।
جی سیکر بھائی ذرا میں ادھر باہر نکل گیا تھا. بزنس والے نا اچھا یہ جو پہلے بات یہ بات کر رہی تھی نا، یہ تو جماعت میں ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے. اطاعت امپورٹنٹ ہے. ان کی قانون سے نیشنل لاز. نیشنل لا پہ بھی پاکستان دیکھ لینا، ووٹ اب جو پاکستان کا نیشنل بندہ ہے اس کو ووٹ نہیں دینے دیتے. یہ ہم جہاں رہ رہے ہیں، ہم یورپ میں رہ رہے ہیں نا، اس کی بات تو کر رہے ہیں. یورپ میں بھی انہوں نے ابھی جو یو کے میں انہوں نے پیچھے مردم شماری ہوئی تھی تو اس میں بھی انہوں نے کافی ساری انٹرفیرنس کی تھی کہ آپ نے جی فلاں السلام کرنا ہے فلاں. علیکم. سارا ماڈل ہے. السلام علیکم. شاہ بھائی آ گئے ہم. ہمیشہ واہ بھی جی واہ، بڑی معتبر شخصیت آئی ہیں. خوشاب بھائی ان سے بات کریں، جماعت احمدیہ کے بڑے اور پہلے ان کا مائک کے اوپر نہیں ہو رہا تھا، بڑے دلائل دے رہے تھے. اچھی گلا سمجھاؤ. ہاں جی شامل ہاں صاحب جی. فون کا بٹن نہ دبائیے گا کوئی بھی. جی اچھا آپ نہیں کیا نہیں کہہ میں رہے تھے؟ آمریت کہاں ہے؟ اسے برائٹنیس ہاں ہو. آپ نے کہا تھا کہ آمرانہ نظام ہے جماعت احمدیہ میں، مجھے نشاندہی کریں پلیز. آپ لازمی چندہ ہم سے لیتے ہیں. نہیں غلط بات ہے. چندہ ہم دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے. میں نے تو سنا ہے جو 3 مہینے چندہ نہیں دے گا اس کو جماعت سے اس کا نام نکال دیا جائے گا. بالکل یہ الزام ہے. مطلب یہ کسی بیوقوف انسان نے کہا. بیوقوفی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسی کوئی ہم تو ہی چندہ دیتے ہیں، اپنی مرضی سے دیتے ہیں. کوئی جبری چندہ ہم سے نہیں لیا جاتا. فی الحال آپ کو اگلی بات کا بتائیے آپ پلیز ذرا. ایک بات میں ایڈ کر دوں، جو چندہ نہ دے نا اس کو عہدہ نہیں ملتا کوئی بھی. نہیں میں چاہتا ہوں آپ کچھ مزید جو جاہلوں کے یہ بات نہیں الزام ہے وہ ان سے قواعد پوچھیں. ہیں، جماعت میں ان کی حفاظت کی جاتی ہے. ہم لوگ آنکھیں بند کیے ہوئے نہیں ہیں. ہم وہ مرید نہیں ہے کہ ہم جھنڈا چڑھائیں قبر پر اور جو ہوتا ہے مرضی پیر کی کہنے پہ جلنا ہے. نہیں یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ بیوقوف لوگ ایسے الزام لگاتے رہتے ہیں کہ 3 مہینے بعد جو ہے وہ نام جو ہے چندہ نہ دیا تو خارج ہو جائے گا. نہیں ہمارے قوانین بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. جس بندے کا 6 مہینے چندہ نہ آیا ہو اس کی ووٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ تو چندے والی بات ہوگی. نہیں تو یہ جو آپ کا جب بجتی مقبرے میں جس کی وصیت کے پیسے باقی ہو اس کی میت باہر رکھ دی جاتی ہے سرد خانے میں، یہ ظلم نہیں؟ نہیں کوئی ظلم نہیں ہے. یہ ہمارے قواعد ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو وصیت ہے اپنی زندگی میں پے کرنی ہوتی ہے. جب آپ پوری پیمنٹ ہی نہ دیں تو بعد میں آپ کا قصور ہے کہ ان کا کیا قصور ہے؟ میں تو سنا ہے مجبور کرتے ہیں جماعت احمدیہ. نہیں جو سنی سنائی بات پہ یقین کرتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں کچھ بھی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ اچھی بات ہے نا آپ کنفرم کر رہے ہیں، اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں خود موسی ہوں 1/10 حصے کا جناب. میں خود میری 75 سال عمر ہے اس وقت. اچھا مطلب آپ موسی ہو کے حضرت ابو بکر صدیق کے ہم پلہ ہم ہو چکے ہیں؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. ہم وصیت کرتے ہیں، بس دین کی راہ میں حصہ دیتے ہیں. ہم کسی کے ہم پلہ نہیں ہونا چاہتے. نہیں تو ایک بیوقوف سے میں نے سنا تھا وہ کہتا کہ وصیت کر کے تم حضرت ابو بکر کے ہم پلہ ہو جاتے ہو. نہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب. تو ہم ایسے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ غلط بات ہے. یہ بیوقوف تو پھر کہتے رہتے ہیں. ابو جہل بھی کہتا رہا ہے. یہ بات تو صحیح ہے. ٹھیک ہے، چندہ بھی ہو گیا، وصیت بھی ہوگی. تیسرے پہ چلتے. اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کلمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بالکل یہی پڑھتے ہیں. اور اس میں مرزا غلام احمد کو بھی شامل کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں شامل کرتے ہم. یار پھر یہ بیوقوف ہمیں ٹکرے سارے. یہ بھی بیوقوف ہے کیا کہ آپ کلمے میں مرزا غلام احمد کو شامل کرتے ہیں؟ بیوقوف تو بہت ہیں. ابو جہل بہت ہیں ابھی بھی یہاں دنیا میں. یزید بھی بہت ہے، فرعون بھی بہت ہے. بالکل ٹھیک ہے بات. چلے ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں ہو گئی. اچھا ایک اور وہ بات کرتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں؟ نہیں ہم تو قائل ہیں نبی آنے کے. خاتم النبیین کیوں کہیں گے ہم انہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بیوقوفی ہے جس نے کہا. نہیں یہ بات نہیں میں کر رہا. پتہ نہیں کس تناظر میں کہا ہے. آپ مجھے گھسیٹ کے قابو کرنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں. میں دیکھیں میں کوئی اختلاف کرتا ہی نہیں ہوتا. جو بات سنی وہ رکھی. ایک احمدی کا کام ہے وہ ہمیں کنفرم کر دے گا. بھائی صاحب ہم نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو شیشے میں اتارتے ہیں پہلے. آپ نے پھر مجھ سے بات نہیں نہ ہوئی. میں تو سادہ سا آدمی ہوں. میں تو نہیں آپ سے ہو چکی ہے پہلے بات ایک بار. اچھا جی. ہاں جی. اب پھر بھی مطلب آپ کو میرے سے چلے کوئی مسئلہ نہیں.
नहीं अच्छा नहीं, देखें आंखें बंद करके तो नहीं ना यकीन किया जा सकता, ना आप पर, ना जमात पर, ना किसी बंदे पर, जब तक आपको यकीन ना हो। यकीन हाँ, ये तो मुकम्मल होना चाहिए ना। ये तो अच्छा, फिर अब ये तो आप कन्फर्म आज कर ही देना, हाँ जी, आप अहमदी मुसलमान हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक अहमदी में अहमद आप मिर्जा गुलाम अहमद को मानते हैं? नहीं नहीं, हमारा तो नाम, फिरके का नाम अहमदी है, हम तो नहीं मानते अहमद, हम तो मिर्जा अच्छा, साहब को आप उनकी जगह पे खुशाबी मानते भाई, हैं, हम आप तो क्या मुसलमान हैं, क्या आपका मुसलमान नाम हैं। राना रजाक है? हाँ कंदील यार, मैगजीन फिलहाल वाले ठहर जा जरा, फिलहाल ठहर जा जरा। राना रजाक है आपका नाम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या बात है, जज़ाकल्लाह। ये नीचे कोई आपके दोस्त बैठे हुए हैं काठगढ़ी वाले, वो जानते हैं आपको? कोई बात नहीं, जानते हैं लोग, क्यों नहीं। अच्छी गल जी, है जो यार, आपके जाने दोस्त, पहचाने में, हाँ, जी जी, दुश्मनदार बंदे ने। दोस्त हैं, कि हम कौन से किसी का कर्ज देना है, अभी मुंह छुपाते फिरेंगे। नहीं तो खुशाबी साहब, आपने तो बहुत जीदार तरीके से कह दिया है कि आप अहमद में मिर्जा गुलाम अहमद को अहमद नहीं मानते, अहमदी मुसलमान हैं। नहीं नहीं, गलत बात है, हमारा फिरके का नाम अहमदी रखा गया है, हम अहमदी फिरके में से हैं। ये अजीब बात है कि जहां अहमद आए वहां हम मिर्जा साहब को तसव्वुर खुद ही कर लेते हैं। नहीं तो हम जो मिर्जा जो साहब को कुरान मानते हैं, पाक में इसमें नाम कोई शक अहमद नहीं। है, जो कुरान पाक में नाम अहमद है, वो मिर्जा साहब का नहीं है। नहीं, आप देखें, मकसद अपना हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं बड़ी मेहनत से। आप जिस चक्कर में मुझे डालना चाहते हैं वो करें बात। आप यकीन करें खुशाबी साहब, आप को मैं अगर तो चैलेंज करूं तो आप बात करें। आप मेरे मुताबिक तो अगर आप अहमदी हैं और जितने साल आपने अहमदियत में गुजारे हैं, अगर आप जी। मानते हैं कुरान पाक में नाम मिर्जा साहब का नहीं है, फिर कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा कुरान पाक में मिर्जा यार, साहब का नाम है। ये बात तो ये करने का फायदा क्या है, अब तो ये करने का फायदा क्या है, आप कोई फर्क पड़ेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कोई जबर है, आबरियत है, या आप आजाद ख्याल है अभी तक जमात में, और आप तक जमात में, और अब तक बिल्कुल जो नहीं, आपका मैं तो रिकॉर्ड जा आजाद रहा है ख्याल हूँ, मेरे पर बातें की है, कोई लगी लिपटी नहीं की आपने। नहीं नहीं, जरूरत क्या है, कोई दो नंबर थोड़े हैं, हम तो नंबर 1 मुसलमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ मुझे ये बता दें कि अभी एक अहमदी मतलब आया था और हमने 3-4 ये छुपाते क्यों हैं? एक अहमदी ने घूमते हैं, राजा ताउल मनान साहब, आपने देखे हो? राजा ताउल मनान कभी अपने आप को नहीं छुपाता, बड़ा जानता हूँ मैं उसे। लेकिन वो कहते हैं कि जो है मिर्जा साहब जो है वो बरूजी तौर पर खातमुन नबीयीन है। नहीं, वो कहते होंगे, उनका ख्याल है, मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं आलम नहीं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानते हैं। ठीक है, ठीक हो। और आप मिर्जा गुलाम अहमद साहब को रहमतुल आलमीन नहीं मानते? नहीं भाई, कमाल बात है, आप क्योंकि हम जिल मानते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये बातें आप हमारे मुंह में मत डालें। ठीक, फिर आप ये तो कह देना। आप मिर्जा साहब का आप जब बढ़ जाएगा तो कहेंगे देखा ना, ये रसूल करीम ही बना लिया इन्होंने, ये चक्कर ना दें मुझे। चले ठीक है, मतलब ये अगर कोई सारी बातें खातमुन नबीयीन, उसके बाद रहमतुल आलमीन, ये कलमे के अंदर शामिल अहमद का नाम, भाई साहब, कल को तो आप 101 नाम है जो अल्लाह ताला के, वो भी ठोसेंगे मिर्जा साहब पर, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं, असल में पता क्या है खुशाबी भाई, मिर्जा साहब को हजूर पाक सल्लम का खादम मानते हैं, बस। हम अहमदी मानते हैं, उनका खादम मानते हैं, उनके बाग का माली मानते हैं। हम ना मिर्जा साहब का कलमा पढ़ते हैं, ना उनकी नमाज पढ़ते हैं, ना उनको अफसल जानते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जबरदस्त। तो मैं ये कह रहा था कि फिर इसका मतलब है, अगर ये चारों बातें, रहमतुल आलमीन, खातमुन नबीयीन, कुरान में नाम अहमद होना, कलमे में मिर्जा गुलाम अहमद का शामिल होना, ये चारों बातें कर दी जाए तो ये मुतरादिफ होगा उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह समझना, ऐसे ही है ना? जाहिर है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं ना उनको समझते। हाँ, ये चारों बातें करने से वो नबी पाक के साथ खड़े हो जाते हैं, ये चारों बातें करने से। तो फिर ये जो भी करता है ये चारों बातों में शामिल, फिर वो बेवकूफी होगा ना जी। नहीं, ये हर आदमी का अपना अपना एक ज़ौक़ है, अकीदा है, या ज़हन है, या उसकी
इकराम है जहन में, वो दाता साहब को कई लोग नबी मानते हैं। लेकिन खुशाबी जायज़ भाई, कौन सी बात है? क्या वो ये बातें क्या छोड़ें। ये इस्लाम की तालीम के मुताबिक होगा उसका ये ज़िहन? नहीं नहीं, इस्लाम की तालीम जो है ना वो उसकी बड़ी तफसील है। इस्लाम की तफसील जब आप जाएंगे फिका में या फलसफा में तो वो बहुत लंबी तफसील है, वो हर बंदे के मुताबिक होती है। हर सही बंदे है। का फतवा या फिका अपना होता है, और अपना नहीं, उसके मिजाज और उसके मोबाइल दिमाग आगे के सामने मुताबिक। आगे रखा होता है कई बारी, अच्छा खुशाबी भाई, मैं एक बड़ी सामने हो रहा होता बात है, याद इधर भी प्यारी हो आ रहा है, गई। सारा कुछ चलता है। मिर्जा साहब की एक मैं कोई तहरीर नहीं पढ़ रहा पूछता। था, आपने भी जारी बात है, आपने तो पढ़ी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा जो 3 दफा मेरी किताबें हर अहमदी को पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि सच्चा नबी जो होता है ना, नहीं वो ਉਹਦੇ ਏਡੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਇਹ ਦਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ सच्चा नबी जो होता है ना, वो ਜੇ ਬੇਜੂ ਆਂਦਾ सच्चा नबी जो होता है ਇੱਧਰ ना, ਆ ਜਾ वो अब ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ जबरदस्त बात, बिल्कुल सही। हाँ तो अच्छा शिकर भाई, मैं थोड़ा बिजी होने लगा हूँ, तो आप ना मॉडरेटर ही लगे हैं, या ठीक तो है? मल्ला नहीं पिया जी जी जी, जी, ना लगे या मल्ला नहीं पिया। नहीं आपने बड़ी प्यारी बात की कि सच्चा मैं नबी। मुंह से जाकर और मारा फिर नहीं। लेकिन मिर्जा साहब कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोला अपना रोते दिल रोते खराब आसमान पे हो चढ़ गया। गए, कामयाबी की बहुत ओए नसीब ना है। शेर उनके होता दिल मुताबिक खराब हो गया, मैं तो फिर बुला लेगा उन्हें बुला ये लेगा। देखिए मेरी बात सुने, हजरत मिर्जा साहब ने दो एक यीशु मसीह के बारे में बात की है, एक ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में की है। हजरत मसीह मौऊद ने इल्जामी सवालों के जवाब दिए हैं, जहां ईसाई हम पर इल्जामी जवाब करते थे, इल्जाम लगाते थे, उनका जवाब इल्जामी जवाब दिए हैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने। बात यह है कि मुंडा है ईसा जहां यीशु मसीह को मुखातब किया गया है, वहां जा रहे हैं मानो लाल छुट्टी। ईसा बिन मरियम को अभी तक है ये तो छुट्टी ना टाइम है तो तू ना खड़ा ਇੱਥੇ ਆ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिन छुट्टी देनी वो है, अपने पता पाकिस्तान की उनके ठंड जो पैंदी फर्ज है, साढ़े मंसूबी को थे ठंड वो बर्दाश्त भी नहीं अदा होती। करके दुनिया से रुखसत हुए। ਇੱਥੇ हाँ, जितना तकरीबन परसा कट लिया और पाकिस्तान में ठंड बर्दाश्त भी अकमल नहीं तक होती। वो क्या उन्होंने कहा ना, हज्जतुल विदा में नहीं कहा था कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है। मुकम्मल कर दिया और उनके तमाम फर्ज मंसूबी अदा हो गए, मुकम्मल हो गए। नहीं मजाक नहीं, और पाकिस्तान में ठंड नहीं बर्दाश्त होनी। और कोई शख्स अगर कह दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फर्ज मंसूबी उनसे पूरा नहीं हो सका, खुले मौसम में वो जब उसकी सोच है, उसकी सोच गलत हो सकती है। आज कल वो दिन नहीं से गाल ठीक है। मैं शाबी नहीं भाई नहीं है देखिए, मैं इंशाल्लाह आपको अगले बात साल ये जो हम करते हैं ना इस अपना तरह, दूसरा ये आपको बयान समझाने के लिए इस तरह करते हैं कि एक आम ठंड अहमदी होवे, को भी गर्मी होवे, इन कोई बातों का टेंशन पता चले जिसको इन बातों का नहीं पता। ऐसी आ गए तो इसलिए आप मेरे सवालों से परेशान मत होइएगा। नहीं नहीं, मैं कोई परेशान नहीं, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं। अभी आप पटड़ी से उतर जाएंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा, मुझे पता है जैसे होता है। चलो हासला लेकिन अगर आपकी मेरे से हमारे पहले बात साथ हो जैसे चुकी तो होता आपको है, पता हमारे साथ जो होता है, हमारे साथ कभी इंसाफ नहीं होगा, ना इंसाफ होगा ना हुआ है। तो हमें पता होता है हमारे साथ एक दिन जुल्म ही होना है। आपने बातों बातों में जुल्म करके भाग जाना है, हमने खामोश होकर सब्र कर लेना है, ये हमारा काम है। सही है। लेकिन आज देखें तारीख बदलने वाली है। स्क्रीन दी गल नहीं, तारीख नहीं बदलेगी इंशाल्लाह। झरीटा कोई नहीं अच्छा कोई अच्छा, चलें ये बात तो आपकी ठीक मध्यम हो होगी। गया है। मुझे ये बताएं जितना जो उसकी लाइट कि ज़ेदी इर्तिका के बारे में आप क्या कहते हैं कि ज़ेदी इर्तिका का क्या मतलब है? शीशा होए, साफ ज़हनी कराओ, जो इर्तिका साफ होता हो गया रहता है, ठीक ये है इर्तिका हर चीज का भी होता रहता है, ज़हन का भी होता रहता है। मतलब इसको क्या कहेंगे, ब्रेन डेवलपमेंट? बस वही हाँ, कहना यही ना, पालक कहेंगे को पूरी कराओ ना, अंग्रेजी में, ये साफ होया अगर ठीक है, मुनासिब नहीं अल्फाज सिलेक्ट कर लें तो। सही है। कोई ये परेशान ना हो आप जाए, मैं भी बता एक सकते हैं कि टाइम होता है ना, मोहम्मद वो तो रसूलुल्लाह मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा ज़ेदी इर्तिका था या मिर्जा गुलाम पेट अहमद जेड़ा साहब का? ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ नहीं, गर्मी ना हम होवे फिर ऐसा भी यदि तो कह 5 नहीं साल सकते नहीं मिर्जा साहब के बारे में। हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह देंगे। गारंटी ਜਿਹੜੀ वारंटी ਹੁੰਦੀ 5 साल सही 5 है। साल बाद पेट खराब हो जाता है। नहीं तो अगर कोई बंदा ये कह दे कि मिर्जा साहब को ये फजीलत हासिल है जुज़वी, ओके, उनका ज़ेदी इर्तिका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा था। देखें, मिर्जा साहब को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी फजीलत हासिल नहीं है। आजकल अवाम सही है, बिल्कुल ठीक यार, होगा। नहीं नहीं शीशा ना हो हम जाता जो है तो मानते हैं हेडलाइट हम नहीं वो हो कहते जाती हैं। ठीक है, नहीं नहीं, बड़ी जबरदस्त आपने वो बात करांदे की ने है। पॉलिश अच्छा, करांदे मुझे ये बता हो दे, जावे तो हजरत ठीक है, ईसा ना हो अलैहिस्सलाम जावे ने तो किसकी बिशारत दी थी कुरान पाक में, किस अहमद की? एक पिंडी की देखें जी, वो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही दी थी। ठीक है। अच्छा, मुझे खुशाबी भाई, अगर आपने बात की दाता साहब की पीछे थोड़ी देर पहले,
کیونکہ آج نہیں وہ کل میں نے کچے مریدوں کی ہے نا جو پیر کو خدا بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، والد بھی مانتے ہیں، وہ اندھے مریض وہ ہوتے ہیں سکرین لگی کیڑی ہے بڑھ جاتے ہیں لگی نا، ہے اوریجنل ہے ہاں بڑھ جاتے ہیں، وہ غلو کرتے عقیدت میں بڑھ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا میں نے کیا کہنا تھا کیا نہیں، عشق میں وہ غلو کر جاتے ہیں۔ اندھے ہوتے ہیں نا، وہ آتش بالکل نمرود میں کود گیا، وہ کہتے ہیں نا وہی پالن آتش کرنے نمرود میں کود گیا عشق ہے، بے خطر نہیں کود گیا نہیں عشق۔ اچھا، وہ کیا ہے آتش اب بے نام خطر مجھ کود گیا آتش نمرود میں عشق۔ نہیں نہیں آتش ہاں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق صحیح، عقل ہے محو تماشا لب بامد بالکل ٹھیک ہے۔ وہ وہ جیسے چلا یہ مرزا ہے نا، بشیر انہوں الدین دا صاحب نے کیس کہا چل تھا رہا ہے عاقل کا بٹ یہاں کام نہیں، انہوں دا پیمنٹ ہزاروں دا جوڑا لاکھوں جڑا بھی وہ ہو تو وچ بے پہ گیا فائدہ نا، ہے، مقصود انہیں میرا آگے خدا بھی اگر مل جائے دیوانے تو جڑا چھوڑ ڈرامہ دیں۔ لایا بالکل یہ ہاں دیوانے ایسے وہ دیکھیں ہول کی تے دیوانے آنے والے کوئی عین نہیں الحق ایسے کرتا رہا ہے، منصور کہتا رہا ہے، نہیں یار ایسے نہیں یار ہوتے ہیں وہ مگر اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا، ان کے عشق ہوتا ہے، وہ مجبوری ہوتی ہے ان کی۔ ہاں نہیں زبردست ہے۔ اچھا آپ خوشابی بھائی کتنے سال سے مطلب آپ جماعت کی تبلیغ اور اس کام میں مشغول ہیں؟ میں مبلغ تو نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو نہیں پیدائشی دیکھیں ہیں۔ ہم سب مبلغ ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ پہنچا دو، اگر ایک نہیں آیت بھی ایک آتی ہے۔ دیکھیں سارے دیکھو وہ سننے بلغ والے یہ جو ہم تو اس ٹائم کا والے ہم کو نہیں جو حکم ہے، ملواری بار بار مگر لگا ہوئی ٹائم ہو گیا چلاؤ پروفیشنل چلاؤ ٹائم مبلغ ہو گیا ہونا اور چلاؤ بات آتا بھائی ٹائم نہیں سانو پتہ ہے پروفیشنل تو نہیں ٹائم نا، جو ہوئے پیسے گا لے کے والی چلا بات گے نہیں میں چپ کر کر کے رہا۔ بیٹھ نہیں وہ بھائی نا گلا پروفیشنل تو نہیں میں میرا ہوئے گی مطلب ایک پیشہ ہوتا ہے نا، بندہ مربی بن گیا، اس نے وہ علم اگر حاصل آپ کر کو لیا تجارت یا کی ہوئی ہے وقف کر دیا وہ اور بہت اس بیٹھ طرح صحیح، کر کیا تھوڑے وہ بات ہے ملواری نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ٹھیک ہے، تو عام تھا وہ انہوں نے کمپلین کر دی کوئی عالم نہیں مسئلہ ہوں، نہیں۔ میں اچھا عالم نہیں ہوں۔ آپ نے اپنا ہاں جماعت احمدیہ کا جھنڈا کہاں دی کتنی دفعہ دیکھا ہے، غور سے دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ہم دیکھتے ہیں ہر موقع پر جب بھی کوئی جلسہ اجتماع ہوتا ہے۔ اچھا اس میں وہ جو دو چاند بنے ہوئے ہیں، ایک آدھا چاند ہے، پہلے راتوں کا چاند ہے، اور ایک پورا چاند ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ چلو کیا ہے؟ چلیے یار اس کے بارے میں میں نے چلو کوئی یار تفصیل نہیں پڑھی، نہ میں اس پر ایسی کوئی بات کرنا چاہتا ہے جس کے کوئی بات ایسی غلط نکل جائے اللہ میرے ہی پاؤ پھر چلے میں آپ تبصرے کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ خود ایکسپلین سمجھ جائیں گے۔ ہاں جی ایک چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک چاند مرزا غلام احمد ہے، بتائیں وہ دونوں میں سے کون سا ہوگا؟ نہیں میں تو نہیں، میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا، میں آپ کی بات کو نہیں چلے پازیٹیو فرض نہیں۔ کر لیں اگر دو چاند ہیں جھنڈے میں، ایک مرزا صاحب ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ نہیں علیہ نہیں وسلم ایسی نہیں، میں نے ایسی بات کبھی نہیں پڑھی کہیں بھی۔ ہے۔ یار فرض کر لیں اگر دونوں میں سے نہیں آپ نہیں نے فرض کسی کو میں کیوں بتانا ہے۔ کروں گا، میں کیوں فرض کروں گا بھائی، ایسے نہیں بات، ایسے نہیں، آپ پتہ نہیں کس طرف لے جا رہے ہیں مجھے۔ اچھا چلے آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں، لیکن اگر کوئی جماعت احمدیہ کا بندہ یہ کہہ دے کہ یہ جو پورا چاند ہے، 14ویں کا چاند، یہ مرزا صاحب ہے، اور جو ہلال کا چاند ہے پہلی راتوں کا، یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کبھی ہو تو یہ جو خوشابی بھائی آپ کی کتابیں ہیں 23 جلدیں بھری پڑی ہیں، روحانی خزائن، کتابوں کو دیکھیں، آپ کا پڑھنے اور سمجھنے کا الگ انداز ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنی سوچ اور عقل کی ہے بات ہے۔ میرا ہم سوال ہو رہا ہے، میرا سوال ہو رہا ہے، ہاں جی ہاں میں کہہ رہا ہوں روحانی خزائن تو ہو گئے خزانے، یہ روحانی کا کیا مطلب ہے؟ روحانی کا معنی آپ کو پتہ ہے، اسپرچول ہوتا ہے۔ مطلب کیا کہیں گے، اللہ سے زیادہ قریبی، قربت؟ نہیں، یہ دینی یا مذہبی یا روحانیت سے بھرپور چیزیں جو ہوں ان کو روحانی کہا جاتا ہے، بس یہ بات ہے۔ مطلب زیادہ، مطلب کہ کیا کہنا ہے اب اس کو، کیا ایک الفاظ بولے، مطلب زیادہ خدا سے تعلق باللہ میں۔ ہاں مطلب کہ مذہبی تناظر میں کی بات کر رہے ہیں، اس کا بات کر رہے ہیں، روحانیت اسی کو کہتے ہیں نا۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو اچھا یار روحانیت یہ ہے؟ 2-3 دفعہ نا مجھے سیکھو بھائی، کوئی زیادہ دفعہ رپورٹ پڑ چکی ہے، کچھ تھوڑا سا ٹیپ کر دیں تاکہ نا یہ بند نہ ہو جائے براڈ، میں بزی ہاں ہو جاتا ہوں، پھر ٹیپ مجھے کر دیں جی بھائی، ذرا ٹیپ کر دیں، یہ نہ ہو براڈ ہی بند ہو جائے۔ بالکل ٹیپ کر دیں۔ اچھا آپ بھی خوشابی بھائی یہی مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کی روحانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اقوی، اکمل اور اشد ہے؟ نہیں نہیں، غلط بات ہے، یہ تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہ بات کیا کریں، اس سے تو تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔
کمال ہے مرزا اللہ صاحب تو ان کے اکبر، اللہ نوکر ہیں، کیا ان کے بات، دل ہیں، ماشاء ان کے کمال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کمال ہے، بڑی اکمل ہے. وہ تو سبھی سے اکمل ہے، زمین و آسمان سے اکمل ہے. آپ کہاں لے جاتے ہیں ہمیں؟ کیسے تلکا رہے ہیں آپ؟ بہت خوب سارے بچے بالکل صحیح. جب نا ہم خوشابی نے بھائی مانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور ایک بندے نے آ کے ہمیں صرف دیکھو تو جگایا پورا ہے کہ اٹھو مانو اس کو اچھی طرح سے، اٹھو بالکل اٹھو صحیح. مانو اس کو اچھی طرح سے، اس پورا نے ہمیں بندہ کھول رہے جگایا ہیں. ہے. تو ہم اسے محمد رسول اللہ سے برتر کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ تو نوکر ہیں ان کے. صحیح. چلے خوشابی بھائی ایسے ہے کہ میں اگر اس کو کنٹینیو کروں تو میں بہت سی باتیں اور بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں یہ والی، لیکن نہیں نہیں، آپ ایسی نہ کریں، دیکھیں نہیں ایسی اب باتیں خوشابی کریں. بھائی ذرا بریک لگاتے ہیں. اب ذرا سنیے گا جو میں کہنے لگا ہوں. روز تو بھی اگلا ہو جی جائے. جی. اب ذرا دل تھام کے سنیے گا، دل تھام کے. ہاں ہمیں پتہ ہے، ایک بار تھامنا پڑے گا، آخر پر ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں آپ غلط فہمی آپ کو کوئی ہو رہی ہے. نہیں آپ غلط فہمی نہیں، مجھے پتہ ہے ایسے ہوتا ہے. نہیں، میں حقیقت آپ کے آشکار ہونے لگی ہے تو اس لیے دل تھامنا پڑے گا آپ کو. نہیں نہیں، کوئی نہیں، ایسے ہمارا آخر میں دل دکھتا ہے، پتہ ہے ہمیں سب. چلے ایسے میں اگر آپ کا دل دکھ ہے تو معذرت ہے جی، میں الفاظ کوئی غلط نہیں بولوں انجام گا. کبھی بھی انجام بخیر نہیں ہوا. سنیے گا ذرا خوشابی بھائی، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا جی کہ روحانیت جو ہے وہ 6000 میں، یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے جو نبی پاک کے سال تھے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ زیادہ اقوا اکمل اور اشد ہے. جس پہ آپ نے کہا دل دکھتا ہے، یہ مرزا صاحب نے کہا. نہیں، یہ آپ غلط سمجھے ہیں نا. روحانیت کو کہا ہے اقوا، کیونکہ روحانیت کو انہوں نے پھیلایا ہے محمد رسول اللہ کا ہاں خادم بن کر. وہ ٹھیک ہو گیا. زمانے میں آگے اگر روحانیت اقوا ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ چلے خوشابی بھائی مجھے موقع دیں، وہ آپ ٹھیک ہے، وہ میں بول دوں تاکہ آڈینس بھی سن رہی ہے ان کو سمجھ آ جائے. ہاں بے شک. اسی طرح خوشابی بھائی یہ جو کہا نا میں نے کہ ہلال کا چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اور 14ویں کا چاند مرزا صاحب کو کہا گیا، یہ مرزا صاحب نے نہیں، خود کبھی کہا. بھی ایسا نہیں ہوا. موقع دیجیے گا، یہ مرزا صاحب نے خود کہا. کیا ہوا؟ بات بند ہو گئی؟ نہیں آواز تو آ رہی ہے جی، آواز نہیں آ رہی؟ ان کی ٹھیک ہے بس. ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے اس میں. آواز آ رہی ہے خوشابی صاحب، خوشابی بھائی آواز آ رہی؟ ان کو کال آ رہی ہے کیا نا، ہوا؟ ان کو کال بیچ میں وہ بو بو ہو رہی ہے تو اسے سمجھ نہیں آ رہی. آواز بند ہو گئی ہے. ان کا رسالے کے بارے میں بھی پوچھیں گے جب ان کا کال بند ہو جائے گی نا. تنظیم ہوگی، بند ہوگی کال. ہاں جی اب آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا خوشابی بھائی سن لیجیے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی خوشابی صاحب اسی طریقے سے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مقدر تھا، یہ میرے پاس ابھی سامنے میں رٹی ہوئی ہے مجھے عبارتیں. نہیں کوئی بات نہیں، میں سمجھ جاؤں گا، آپ بات کریں. ہاں مقدر تھا کہ اسلام حلال کی طرح شروع ہو اور اس کا انجام کار بدر کی طرح ہو. ٹھیک ہے جی. جی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام شروع ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جی اور انجام کار آخری دور میں 6000 کے آخر میں مسیح موت کے دور میں ہو. ان کو ہلال کا چاند کہا اور خود کو 14ویں رات کا چاند کہا. اسی لیے اگر آپ اپنا جھنڈا دیکھیں گے نا تو اس جھنڈے میری بات سنیں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مقصد. سٹارٹ کو ذرا ہلال کہا گیا ہے، اینڈ کو بدر کہا گیا ہے. اس میں کوئی تفریق یا حزیمت کوئی ایسی بات نہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو. واقعی وہ ایک سٹارٹ تھا. اب دنیا 6 ارب ہو گئی ہے، اس وقت تو 1 ارب بھی نہیں تھی. تو اب زیادہ ہے نا. اسی ہلال کو بدر کہا گیا ہے. یہ آپ مرزا صاحب کو بدر نہ بنائیں. کوئی بات نہیں، میں نہیں بنا رہا جی، انہوں نے خود بنایا ہے. اب آگے سنیے. نہیں خود انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے وہ ہلال تھا، سٹارٹ ایسا تھا، اور جو اخیر پر اس کا انجام ہو رہا ہے تو بدر کی صورت ہے. تو آپ مرزا صاحب فرق ڈالنے کی باتیں مت کریں. آپ سمجھنے والے کی بات ہے، سمجھنے کی فرق ہے، سمجھنے کا موقع دیجیے گا. آپ سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی سب کام اپنا مکمل کر کے جاتے ہیں، آپ نے کہا ہاں جی. میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام فرض منصبی ادا کر کے رخصت ہوئے، آپ نے کہا بالکل، کیونکہ انہوں نے فرما دیا مکمل کر دیا گیا. ہاں جی ہاں جی. مرزا صاحب کہتے ہیں
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو ہاں جی تکمیل اشاعت ہدایت دین تھا جی جی بعدم وسائل جو ان جی کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا پورا نہ ہو سکا. ٹھیک. اب اچھا مجھے بتائے مرزا صاحب تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض میری منصبی ادا بات نہیں کرتے. سنیں، میری بات سنیں، بات کا بتنگڑ نہ بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی دنیا کی آبادی تھی بھائی وہاں تک رپورٹ پڑھ رہی ہے، اگر تو یہ ڈسکشن کو تھوڑا سا ٹیپ کر دو، پھر باقی یہ الگ قسم رپورٹ آ چکی ہے. پھر وہ تو ایم بات پی کو آپ کو پتا ہے پھر کیا ہو رہا ہے اس ٹائم. بات یہ لائف ہی ہے، کر دیں. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ آبادی نہیں تھی جو اب آبادی ہے، اور ہاں. جو اب مرزا صاحب نے آگے اسلام کی پروموشن کی ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، نہ نمازیں بڑھائی ہیں، نہ کوئی کلمہ بڑھایا ہے، کوئی چیز نہیں، وہی اسلام کو پروموٹ کیا ہے. اب زبردست زبردست. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، بےزتی کوئی نہیں ہے. آپ لوگ بالکل فرق ڈالنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو لوگ نہ مانے، کہیں جی یہ انہوں نے کیا کیا ہے. دین نہیں کو بڑی ان پیاری تک بات. پہنچانا نہیں تھا. جو بعد میں دنیا پیدا ہوئی، نئی دنیا آئی، 6 ارب اور آ گئی ہے، ان تک بھی تو دین پہنچانا چاہیے تھا نا. وہ تو بڑی حضور پیاری صلی اللہ بات علیہ وسلم کی. کے بعد ہی پہنچنا تھا. بڑی پیاری بات کی آپ نے، بڑی پیاری بات کی. اب اسی کے ساتھ دیکھیں میں چاہتا ہوں تاکہ ہم بحث نہ کریں، آپ اپنا موقف دیں جیسے میں نے اپنا نہیں دیا. بحث تو ہوتی ہے ذاتی لڑائی کے لیے، ہماری ذاتی زبردست لڑائی بڑی کے لیے. پیاری بات کی آپ نے. ہاں. اب خوشابی بھائی آگے سنیے گا ذرا. خوشابی بھائی میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ مرزا صاحب کو رحمت العالمین مانتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، استغفر اللہ. بالکل. جی جی بیوقوف لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. خوشابی بھائی مرزا صاحب نے خود کو رحمت العالمین کہا ہے. وما ارسلناک الا رحمت العالمین، قرآن پاک کی آیت اپنے اوپر نہیں، چسپا وہ کی تو ہے. کوئی خواب یا الہام ہوگا. رحمت العالمین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، آپ کو ٹھیک پتہ ہے، بھی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں نے پوچھا آپ خاتم النبیین مانتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، استغفر اللہ. ہاں جی. مرزا صاحب نے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ٹھیک ہے، خود کو خاتم النبیین بھی مرزا صاحب کو قرار دیا گیا. ہو ٹھیک ہو سکتا ہے گیا. کوئی رویا ہو اس میں یہ مذاقہ نہیں، کیونکہ وہ دل جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بتا. اب استغفر اللہ تو ختم ہو گیا نا. نہیں، استغفر اللہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو کہیں کہ ہم مرزا صاحب کو ختم النبیین مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ خوشابی بھائی پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کلمہ میں مرزا غلام احمد صاحب کو شامل کرتے ہیں؟ بالکل آپ نہیں. نے کہا نہیں، استغفر اللہ. کوئی ہاں جی. کہتا رہے. ٹھیک ہے جی. نہیں بالکل نہیں. خوشابی بھائی قرآن پاک کی آیت ہے جہاں سے کلمہ نکلا ہے محمد رسول اگر یہی کہہ رہا ہے، کون سی آیت ہے؟ جی جی ٹھیک میں بتاتا ہوں. محمد رسول اللہ والذین معہ الشدۃ علی الکفار رحماء بینہم، اس میں محمد رسول اللہ آیا ہے. مرزا صاحب نے یہ قرآن پاک کی آیت اپنے اوپر لگائی اور کہا اس میں محمد رسول میرا نام رکھا گیا ہے. دیکھیں جی، یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کس تناظر میں بات کہی ہے، مگر ہم مرزا صاحب کو بھی اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ہاں جی. پھر آپ کے قبر الانبیاء کلمۃ الفصل ہاں جی. پیج نمبر 158 پہ ہاں جی. وہ کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایک اور رسول کی زیادتی کر دی گئی ہے. جی. مرزا صاحب کے آنے سے یہ فرق پیدا ہوا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، ان کا فرمودہ ہے، ان کا فرمان ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکے، نہیں، ہم اس پر بات ہی نہیں کرتے. ہم اب آپ مانتے ہیں مرزا صاحب کلمہ میں شامل ہیں؟ نہیں. کمال بات وہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ میں یہ وہ بات ہی شامل ہے. نہیں، یہ دیکھیں، مرزا صاحب کی نہ شرائط میں یہ تھی، نہ ان کے ہمیں کہا ہے کہ مانے. ہم کیوں فالتو باتیں ہم کریں اور تحریریں لے کر مرزا بشیر احمد کیا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. جب ہم 10 شرائط بیت میں بھی یہ بات نہیں ہے، اور مرزا صاحب نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا مجھے کلمے میں مانو، تو ہم ایسے لوگوں کو بتاتے پھریں، آپ بتاتے پھریں بے شک. اچھا چلے، بات ہوگی، کلیئر ہوگی آڈینس کے لیے، سب میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ کا حصہ بن جائے. اچھا میں یہ صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری آواز کلیئر ہے بھائیو؟ ذرا خالی کنفرم کر دیں. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں احمد نام کس کا؟ آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے ہاں کہا جی. کوئی شخص کہے کہ مرزا غلام احمد کا قرآن میں، آپ نے کہا بیوقوف ایسا کہتے رہتے.
जी जी ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी अनवार खिलाफत बशीर उद्दीन महमूद साहब की, उसका हाँ 13वां पेज जी 13वां पेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुरान पाक में अहमद का जो लफ्ज आया है वो मसीह मौद के मुतालिक ही है। मैं कह रहा हूँ कि ये मिर्जा साहब ने तो नहीं ना ये बात कही। आप कहते रहें, मिर्जा बशीर अहमद कहते रहें या कोई भी, ये बातें ये तो ऐसे ही है, अबारत को पकड़ने की बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, ये वाकई ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बताया था कि मेरे बाद अहमद आएगा, वो हुजूर पाक ही थे। और अगर मिर्जा साहब भी यही कह दे कि ईसा यार अलैहिस्सलाम ने बेहतर तो अपने यही दिल है, पे बेहतर तो यही है कि साथ सीधा साथ रेफरेंस वगैरह शो भी करवाए ना थोड़ा सा। नहीं नहीं, रेफरेंस को मैं मानता हूँ, मैंने देखा हुआ है वो जहाँ लिखा हुआ है, मैं यकीन करता हूँ उस पर। रेफरेंस को मैं तो झूठा नहीं कहता, रेफरेंस ठीक खुशाबी है। भाई, हाँ जी खुशाबी भाई, अगर मिर्जा गुलाम अहमद साहब भी ये बात कर दे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मसीह की बिशारत दी, तो वो उनकी सोच है, तो हमें तो उसमें कोई नहीं मजायका नहीं है। हम तो पहली बात तो यही है, जब कुरान उतरा है या कुरान में ये पेशगोई है, उसको तो सभी मुफस्सिरीन ने या नेक लोगों ने ये माना है कि एक अहमद आएगा। वो अहमद आ भी गए और चले भी गए। अब अगर उसकी और कोई तफसीर होती है या कोई नेक बंदा अल्लाह का बंदा कोई तफसीर करता है, तो उसमें हमें क्या मजायका है, करके पूछ लेन करा ठीक होगा। ठीक है सही है, जबरदस्त हो गया। तो इसका मतलब है कि अब वो जितनी बेवकूफों वाली बातें थी और आप पे इल्जाम थे, तो इल्जाम तो सच्चे हैं ना सारे के सारे। गल पई थी नहीं नहीं, इल्जाम कोई नहीं, सच्चे समझने की बात है। ये कुफार ऐसे करते रहते हैं और करते रहते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो कुरान पाक की आयत है इस्मु अहमद वाली, इसमें हाँ नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत। मसला अच्छा, कुफर और इस्लाम पे भी कुछ एंड पे कर लीजिएगा। जी 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 जरूर, मैं आखिरी इस पे अहमद वाली करके तो फिर वही जा रहा हूँ। खुशाबी भाई, मिर्जा साहब कहते हैं कि जी अगर मुझे इसमें से निकाल दिया जाए ना, ये जो बिशारत है, जी अगर मुझे निकाल दिया जाए तो सारा सिलसिला ही पेशन गोई का ज़ेरो ज़बर हो जाता है। हाँ, तो फिर उन्होंने तबसरा किया है अपनी समझ के मुताबिक, या अपनी अल्लाह ताला ने जो उनको तौफीक दी है या इल्म दिया है उसके मुताबिक, तो हम उस पर क्या तबसरा कर सकते हैं। चलो ठीक है, हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं खुशाबी भाई, क्योंकि हमने बहस तो कर दी नहीं इसके ऊपर, तो आप अच्छे बंदे हैं। नहीं, आप बहस ये का क्या बताएं, फायदा, बहस का फायदा कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपके कमरे में बशीरुद्दीन महमूद साहब की फोटो लगी हुई है? नहीं, मेरे कमरे में तो नहीं है, मेरे शायद सिटिंग रूम में हो। अच्छा, बंदे ने दिखाएगा ना फैमिली की, ना वो कहीं वो कैमरे पे आ जाए। अच्छा, सिटिंग रूम में हो, ठीक हो गया। तो खुशाबी भाई, जब उनकी माननी ही नहीं तो फोटो क्यों रखी हुई है? नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते, हम मिर्जा साहब को बराबर मानते हैं। मिर्जा बशीरुद्दीन साहब को बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते। ये उन्होंने कहा कुरान पाक में नाम मिर्जा गुलाम अहमद का है, उन्हीं ही का है खाली। भाई ये उनकी समझ है, हो सकता है उनको बेहतर पता हो हमसे, हम तो उस पर तबसरा नहीं कर सकते ना, हम तो काम इल्म लोग हैं। तो फिर अस्तगफिरुल्लाह तो नहीं है ना इसके ऊपर अब? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह नहीं, ये बात नहीं। अस्तगफिरुल्लाह तो हम कह रहे हैं, जो असल बात तो शुरू से मैंने की है, मैं उस पर कायम हूँ। अगर मिर्जा साहब ने कोई उस पर तबसरा किया है, कोई रोया देखी है या उस पर कोई तफसीर की है, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ। हमारे तो वो बुजुर्ग थे, हमने उनको माना, हमारे खलीफा थे, हमने तो मानना ही मानना है उनको। हम उनको इस्लाम से निकाल देंगे? ये कोई सुन्नी इस्लाम थोड़ी है कि फतवा दो तो इस्लाम से बाहर। किथों आया? बड़ी प्यारी बात की, फतवे से याद आया, बड़ी प्यारी बात की इस्लाम से बाहर होने पे। खुशाबी भाई, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नहीं मानता, उनके दावों में सच्चा नहीं जानता। जी जी ठीक है जी। क्या आप मुझे मुसलमान समझते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। आपने इमाम मेहदी को नहीं माना तो आप कैसे मुसलमान होंगे? जबरदस्त जबरदस्त, ये बात, ये पर्दा रखने की नहीं, पर्दा रखने की क्या बात है? पर्दा जी दोस्ती है, फलां है। जिसने इमाम मेहदी को नहीं माना वो मुसलमान नहीं है। हैं जी? जबरदस्त जबरदस्त, ये पहला जवाब देकर आपने मेला लूट लिया। यकीन करें, सारे जवाबों में से ये एक्यूरेट जवाब आपने सबसे प्यारा जवाब दिया।
کہ जब भाई मिर्जा साहब को नहीं मानता वो मुसलमान कहेगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नहीं, जिसने इमाम मेहदी को नहीं माना उसने क्या, जिसको हाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहाड़ों पर भी घुटने के बाद रड़ कर जाना पड़े तो उसे मेरा पहले सलाम कहना है और उसकी बैत करना। हाँ, نہیں نہیں امام مہدی जब نہیں ये نبی तो کیونکہ امام مہدی تو لاہوری بھی مانتے ہیں نا امام مہدی نہیں نبی نبی کی بات اور نہیں हाँ बिल्कुल ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, 6-7 ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ वैसे ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। वैसे आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं, इसमें ठीक है, कौन सी तो शक? मिर्जा ताकि मैं लोगों के लिए, हाँ इमाम मेहदी अच्छी बात। हाँ हाँ नहीं देखे जी, ये तो मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लाहौरिया ने 8 तो लेके 14 तक ही कीता, 8-14 से 6 साल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं आपसे जी खुशाबी भाई, जी अब ताकि क्लैरिटी आ जाए, मिर्जा हाँ गुलाम अहमद साहब को हम यहां पर नबी नहीं मानते, जितने लोग जी बैठे ना, हैं, जी जी ना एक माने। जमात अहमदिया की बहन है, जमात अहमदिया की हाँ जी बहन को निकाल कर, तो हम सब आपकी नजर में काफिर, पक्के काफिर, दारा इस्लाम से खारिज है। देखे जी, जो मिर्जा साहब ने दावा किया है हाँ लाहौरी जी, भी उसके मुताबिक मुसलमान नहीं है, और सुन्नी क्या जबरदस्त सारी उम्मत मुसलमान गैर अहमदी है, गैर मुस्लिम है। जबरदस्त जबरदस्त, ये मेरी तरफ से زندہ आपको باد ये زندہ باد फूल زندہ باد है। और मैं कहूंगा इस बात के ऊपर कि आप में इतनी जो है करेज है कि आप ने बाकी वो लोग जो या, दुनिया को दिखाने चाहिए। यार दुनिया हमें काफिर कह रही है, अब भी हम सच ना बोले अपने अकीदे पर, फिर तो लानत है हम पर भी यार। اوئے ہوئے ठीक है ہوئے ना, انکل जब جی आप اللہ کی दुनिया को قسم ہے काफिर زندہ कहते باد हैं, زندہ باد कमाल कमाल زندہ करते باد हैं। यार बिलाल भाई, ये शर्म नहीं आनी चाहिए बाकियों को। بالکل انکل جی क्लैरिटी میں है ना, کہتا ہوں یہ جو آپ क्लैरिटी। نے آخری لفظ کہا ہے نا، یہ جو آخری لفظ آپ نے کہا ہے کہ دنیا ہمیں کافر کہتی ہے، میرا پھر بھی ہم راوی آ اپنے گیا جی عقیدے چھپا کے دوسروں کو مسلمان نہیں کہیں تو لعنت ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ क्या बात, क्या बात। अकीदे अच्छा के दूसरी लिए बात, खुदा के बंदे हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आज तक हम दे रहे हैं मुसलसल। हाँ, शाबी भाई अजीब मैं ये लोग हैं, कहूंगा जी, इनको हम काफिर कह राजा रहे हैं, ताउल हम ये मनान अपनी साहब को मानते हैं। शेयर की जाए ब्रॉड, पाकिस्तानी साहब तो नीचे बैठे हैं, राजा ताउल मनान साहब को शेयर की जाए। ये इट्स अ लेसन फॉर दीज पीपल। यकीन करें हम लोग उसको ज्यादा ये आते हैं ना जब्बा ग्रुप के, हम उनसे पूछते हैं ना आप हमें क्या समझते हैं, वो कहते हैं काफिर, पक्के काफिर। हम कहते हैं जजाकल्लाह, आपने सच बोला जो आप समझते हैं, झूठ नहीं होना चाहिए। नहीं जी नहीं, इसमें तो शक ही कोई नहीं ना, जो इमाम मेहदी को नहीं मानेगा वो मुसलमान कहाँ रहेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब खुशाबी भाई, इमाम मेहदी की शर्त तो नहीं है मुसलमान रहने के लिए। शाबी भाई हाँ ये वैसे कैसे ये है? बात तो सही है, क्या है? नबी नहीं, आप कहना नबी नहीं मानेगा जो मिर्जा साहब को, बस सिंपल कह। नहीं 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 नहीं, नबी का कुछ भी नहीं मानते यार हम, ये लाहौरी नबी नहीं मानते, बाकी कुछ भी नहीं मानते। गालियां देते हैं माँ बहनों की, कभी महमदी बेगम का किस्सा छेड़ते हैं, कभी रूहानी कदायर में कीड़े निकालते हैं। ये लोग मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ये तो वो मक्का के हाँ काफरों वाला काम सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी अपनी हालत देखें, उनकी टीएलपी वालों की हालत देख तो 700 बंदा उन्होंने मार दिया। अब तो हीने रसालत कहाँ गई? अब जवान बच्चे उनके कफन कर दिए, एक ये ही तो कब्र में थोड़ा दफना दिए खुशाबी सारे भाई, मार के। वो कहाँ गए अब? गैरत हमारे खुशाबी भाई लिए ये है, तो मामला थोड़ा हमारी मस्जिदें दूर चला गिराने के जाएगा। लिए, हमारी कब्रें उखाड़ने के लिए गैरत है। जवान बच्चे कत्ल कर दिए उसने, टीएलपी के, कोई बोलता नहीं अब। हाँ ठीक है खुशाबी भाई, ये मामला ना थोड़ा दूर चला जाएगा, थोड़ा जज्बाती हो जाएगा, इसलिए बड़े नहीं, बड़े मैं प्यार से ये गुफ्तगू बात हो कर रही रहा है। हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारे पे जो जुल्म हुए हैं वो उससे बढ़कर इन लोगों पे जुल्म हुए, क्यों नहीं अब उठते ये मैं लोग? वो देखे ना, उन पे हुए तो जुल्म, आप पे हो तो आजमाइश। अच्छा ये केटू खान साहब आए हैं, ये मेरे ख्याल में शायद आपसे आपकी कोई बात में इंडोर्स करने आए हैं या आपकी बात को नहीं हाँ जी इस्लाम हाँ करने जी, आए हैं। करें करें जी अस्सलामुअलैकुम। करें। मैं यही कहने लगा हूँ कि हम आपको काफिर समझते हैं और साथ आपको मुसलमान भी समझते हैं। नहीं, आप तो हेलो ऐसे खुशाबी ही ना साहब, दो गली नंबर बात है ना, ये तो गलत नहीं बात है। देखें, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले तो नहीं, हैं ना। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, खुदा की कसम आप यकीनन दिल से सारी दुनिया में जो मुसलमान अहमदियों को जानते हैं
वो हमें मुसलमान दिल से समझते हैं, ऊपर से कभी नहीं समझते। पहली काफिर बात कहते मैं हैं एक बात दुनिया बता के दूं, साथ खुशाबी साहब एक मिनट ठहरिएगा, खुशाबी साहब ये ठहरिएगा बात जरा, एक मिनट ठहरिएगा। पहली बात मैं लोगों को क्लियर कर दूं, खुशाबी भाई, ये जो भाई ऊपर आए हैं ना जिन्होंने ये बात की है, ये अहमदी हैं, ठीक है? हाँ, इन्होंने कहा है कि ये हमें मुसलमान भी समझते हैं और काफिर भी समझते हैं। खुशाबी भाई नहीं क्या ये मुसलमान काम यार, चल सकता है? नहीं नहीं, गलत बात है। जब हजूर पाक ने कहा है जो इमाम मेहदी को नहीं मानेगा मुसलमान नहीं होगा, तो हम कैसे मान सकते हैं? तो भाई कमाल क्लियर बात है। करके ना, केटू खान साहब ये क्या आपने मतलब ये दोस्त अंसर का जबरदस्ती मुर्तकब ये पकड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ये दोस्तियां ना नहीं, मैं बनाए। इस वजह से देखें, कह रहा हूँ कि कुरान क्योंकि ने आप कहा हजूर है सल्लल्लाहु तुम अलैहि लोग वसल्लम की गुलामी का तो दम भरते हैं ना। नहीं नहीं, कोई गुलामी का सारे अमल इनके देखें, हालात देखें, मुल्क के हालात देखें, अमल देखें, मस्जिदों में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे सबसे बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वजीर आज़म सारे झूठ बोलते हैं, शराब ओहो पीते हैं, ज़ना खुशाबी करते हैं। भाई, ये तो मुल्क के हालात पे चले गए ना, आप नबी और इमाम मेहदी पर हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, ये दो गला पान नहीं, ठीक, गलत बात है। तो जो इनको नहीं इनको मानता वो नहीं आप मानता। क्यों ब्रॉड नहीं लगाते अपनी, आप लीड क्यों नहीं करते? इनको समझाएं सबको, बच्चों को, कि ये काम ना करो, क्लियर बात करो नहीं, दुनिया को। ये हिकमत से काम लेते हैं, ये दोस्तियां भी रखते हैं ना आप लोग। असल में मेरे जो मैं जहाँ तक मैं समझाऊं, मैं तो यही सुना है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता वो गैर मैं मुस्लिम होता है। आपको केटू ये तो खान भाई देखिए, के देखिए, हिसाब हजूर से देखो, जो हजूर तो पाक पढ़ते हैं। सल्लम की बात को नहीं मानता, इमाम मेहदी को नहीं मानता, उनके हुक्म के मुताबिक, वो क्या है? इत्थे रख। सारी बातें तो नहीं मानते, कुछ बातें तो नहीं मानते नहीं, हैं। हम अल्लाह को मानते हैं मगर उसकी एक नहीं मानते, ये इस बात पे रहें बस। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, एक मिनट के लिए सारी ऑडियंस भी ताकि सुन रही है। केटू खान भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पर खुशाबी भाई तो बार बार इमाम मेहदी कर रहे हैं ना, तो जो मिर्जा साहब है और जो उनकी आगे से सारी जमात है, उन्होंने लिख लिख कर सफे काले किए। कलमतुल फसल आप पढ़ लें, खास तौर के ऊपर आपको बड़ी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी उसके अंदर, और बाकी किताबें वो मिर्जा हमें साहब की दो भी दफा हवाला पढ़ी है, जितनी पढ़ के अब अच्छा उसमें उन्होंने आखिरी ला जो- नफर को बैना अहद में रसुली, हाँ जो जी। अल्लाह और उसके रसूलों में फर्क, जो अल्लाह के रसूलों में फर्क करता है वही काफर, पक्का काफर, दायरा इस्लाम से खारिज है। और फिर एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है आपको समझने के लिए, वो कहते और हैं भाई साहब, वो तो रुकने इस्लाम है, अरकान इस्लाम है, उनके तफसील में क्यों जाते हैं? वो तो हाँ जी बात मतलब सही है। फिकर देखिए, भाई, इस्लाम है, फिकर जो भाई, नहीं मानता वो नहीं फिकर मानता। भाई, जी जी फिकर भाई, मैं चाहता हूँ केटू खान भाई की, ये हमारे जो प्यारे खुशाबी भाई है, इन्हें इन दोनों को बात करने दें। मुझे लगता है कि खुशाबी भाई का मौकफ हैवी है इस वक्त, लेकिन बात करने दें। खुशाबी देखिए भाई कोई का रेफरेंस मौका देते हैं, हैवी है, लेकिन केटू भाई कंसीड कर गए, ठंडे पड़ गए। उन्हें मौका दें ठीक है दोनों ठीक है, मैं भाइयों वही को। तो कह रहा हूं। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ दूं ताकि दोनों फिर इस पे बात कर सकें। मैं स्टेटमेंट पढ़ दूं, ले जी भाइयों, कलमतुल फसल में लिखा है, वो कहते हैं बशीर अहमद एम ए साहब कि अब तुम पर, खुशाबी को कह रहे हैं, खुशाबी साहब, केटू खान साहब, अब जी, तुम्हें जी। इख्तियार है, या तो मसीह मऊद को नबी मानकर उसके मुनकरों को काफिर जानो, या उसके मुनकरों को मुसलमान मानकर मसीह मऊद पर कुफर का फतवा लगाओ। हाँ, तो बात यही है ना कि या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। यस जी केटू साहब दे जवाब। एक मिनट सब्र करें, मैं अब बोले दोबारा। सब्र क्या करना है, उधर ही खड़े रहे एक ही तरफ के, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तबसरा है उनका, मिर्जा बशीर अहमद का, हम जाने हमें। राणा साहब अब वाकई राजपूत हैं, ये बात क्या नहीं, बात नहीं, है, क्या बात नहीं, है। ये समझाए जरा खुशाबी साहब, आप ही समझा दे जो मैंने स्टेटमेंट दी है, अगर आपको क्लियर समझ आ गई। यार ये ज़ैली बातें हैं, ये फरोई बातें हैं, ये हमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बात नहीं कही। अगर कही भी हो, ये होती है तरबीती बातें हैं। जो हुक्म है उसको मुकद्दम रखें, जो फराइज हैं उनको मुकद्दम रखें, नवाफल पर ना चलें आप। जबरदस्त। अब जैसे अब देखें ना, आपका ये क्लियर अकीदा है जो आपने बयान किया। हमारा क्या अकीदा है? हमारा अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी नबूवत के दावेदार आएंगे, जो दावा करेंगे नबूवत का, वो हमारे नजदीक अज़ाब व दजाल है। और देखें क्लियर, ईसा अलैहिस्सलाम भी, हमारा अपना अकीदा। ईसा अलैहिस्सलाम भी, ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी है ना जी ऑलरेडी, के दावा क्यों करना उन्होंने?
नहीं, दावा तो करना, उम्मती नहीं बनना उन्होंने, वो तो बनी अल्लाह इसराइल था, तो वो देखे कमाल ना, बात है, अभी उसने तो अभी सारा कुछ। खुशाबी भाई फिर आप कह रहे थे अभी मैं मुबल्लिग नहीं हूँ, आप फिर डीप बातों में जा रहे हो, उम्मती जुम्मती नहीं वाले। नहीं, मैं यार ये तुम लोग देखे, ये भी मुनाफकत हो रही है मेरे साथ। आप कह रहे हैं खत्म नबूवत, फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ से आ गए भाई? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मिर्जा साहब ने, खुशाबी भाई आपको पता है क्या कुरान पाक में अगर मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं है तो मैं झूठा हूँ? यार हम जेली बातों में नहीं जाते, हम इन तफसीलों में हमें चक्कर ना आप दें, हमें जहां है वहीं खड़ा रहने दें, हम वहीं खड़े हैं, आप भी चक्कर मार दें हमें। ठीक है, चले, इस बात पे तो आप और मैं कायम हो गए ना। आप मानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी? बिल्कुल। ठीक है, आप मानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं है? बिल्कुल नहीं, ठीक बिल्कुल है। मानता हूँ। हाँ, आप हमारा मानते हैं मिर्जा, रसूलों में आ गया ना। हाँ, आप मानते हैं मिर्जा गुलाम अहमद का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं है? नहीं, ठीक है। केटू खान भाई, आप मानते हैं मिर्जा गुलाम अहमद का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं है? नहीं, जो मेरा अकीदा है, मैं तो मुसलमान समझता हूँ, मगर उनको गैर काफिर समझता हूँ। अल्लाह के बंदे, मिर्जा साहब ने कहा है ये गैर अहमदी को मुसलमान समझना खबीस अकीदा है। नहीं नहीं, मुसलमान कैसे यार हो सकते हैं जब रसूल करीम के फरिश्तादा इमाम मेहदी को नहीं माना? ये तो मुनकर है कौम, और इनके अमाल सारे ऐसे हो गए उनको हैं। काफिर बोलते हैं ना, खुशाबी अंकल उनको काफिर बोलते हैं। यार गैर मुसलम या काफिर में क्या फर्क है? काफिर कहते हैं इनकार करने वाले को, मुस्लिम वो हाँ, तो जो इनकार के बाद ही गैर मुसलम होता है बंदा। गैर काफिर अहमदी में भी और तभी। और काफिर भाई में साहब, और काफिर कोई तो और चीज बना रही है, नहीं, काफिर मुनकर नु कहते हैं। काफिर में और गैर मुस्लिम में फर्क है ना। कोई फर्क नहीं है, सारे फर्क एक ये है ही कि कौम है। काफिर जो होता है, बड़ी बात सुने, काफिर जो होता है वो इनकार करने वाला होता है। ये कम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं ना, गैर मुसलम कुछ जो बातें होता नहीं है वो मानते, भी काफिर होता है। गैर मुसलम ही कहते हैं ईसाइयों उनकी को। कुछ बातें नहीं मानते, कुछ बातें मानते हैं ये। ओ भाई साहब, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मानते, एवं रौला पाया है इन्होंने, रसूल करीम दी गल भी नहीं मनी इन्होंने। सुनने में ओ ये आसम मनीर नु देख लो, ओ आसम मनीर नु देख लो की फिर करदा तुसी फिरदा। पाकिस्तान से टुर जाते हो, पाकिस्तान से टुर जाते हो बार बार। अच्छा, मेरा एक पाकिस्तान सवाल के है। इस्लाम देखो, इस्लाम दा घर ते पाकिस्तान है, बाकी तो किसी को इस्लाम है ही नहीं। किला जी किला। अच्छा खुशाबी साहब, हाँ। मेरी इस गल दे नाल तुसी देखियो खुश होवोगे। मैं गल केटू खान साहब नाल पूछण लगा जी। गल केटू खान भाई, कुफर काफिर होता है इनकार करने वाला? हाँ जी। ठीक है केटू भाई, अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानूं, अल्लाह ताला को भी मानूं, तो आप मुझे काफिर तो नहीं ना कह सकते? नहीं नहीं, ठीक है, आपको उस हिसाब से मैं सिर्फ कुछ चीजों से मैं आपको काफिर मानता हूँ। कोई मसला नहीं। और अगर कोई आदमी अहमदी हो और वो अहमदी अल्लाह को भी माने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माने और मिर्जा साहब को भी माने, फिर तो आप उसको काफिर नहीं ना किसी बात का कह सकते। नहीं, की हो गया ये? अगर वो शैतान का इनकार कर दे तो वो कुफर होगा कि नहीं? शैतान तो हमारे उसमें है ही नहीं है ना। रुक जाओ शैतान- यार। नहीं, हाले इनकार टाइम को तो कुफर की नहीं होया। कहते। शैतान का इनकार कर दे तो काफिर नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, शैतान सबर कर लो हम थोड़ा शैतान यार। की इबादत करते हैं, मिले शैतान हो, को लाम पूजते दियो। हैं, आप यार मिर्जा साहब को पूछते शैतान हैं, की कुछ मानते हैं। बात तो सुने ना। इनकार का यार मैं मतलब अब ओ सीकर एक मिनट, साहब खुशाबी कोई साहब, एक और मिनट। नहीं नहीं, ओ कोई काम दी गल करो, एवं ही है टाइम जाया कर रहे हो तुम। ठहर जाओ केटू खान भाई, इनकार करने को ही कुफर कहते हैं ना? कहते हैं तो आप वो शैतान के तो आप काफिर ही कर नहीं रहे होगे? हैं, वो तो फिर शैतान का आप ही इनकार कर रहे हैं। नहीं, शैतान के आप काफिर नहीं होगे फिर? हाँ, फिर तो पूरी दुनिया काफिर है, हाँ, सारे मुसलमान काफिर हुए फिर। ऐ ते खुशाबी साहब दस रहे ने कि भाई इनकार दा कोई चक्कर नहीं, मिर्जा साहब नहीं मन्निया तो मुसलमान नहीं ने बाकी। सही है खुशाबी साहब? हाँ जी, कुफर ते इनकार इको मैंने है। बस यही गल सारी आ गई। अपनी अपनी सारे की अपनी सोच है। नहीं, ये आपको मिर्जा साहब ने कहा है, जो खिलाफत को नहीं मानता वो भी। देखे ओ भाई आपको पटियालवी साहब को ना मिर्जा साहब ने जमात से इसलिए निकाल दिया था कि वो गैर अहमदियों को मुसलमान कहता था। अब्दुल हकीम पटियालवी की। हाँ, अब्दुल हकीम को जमात से निकाल दिया था मिर्जा साहब ने। केटू खान भाई होश करें। हाँ जी। नहीं तो हुण भी कढ़ दिंदे असीं जेड़ा ना मन्ने सानू। इन्नी जी गल है। बाकी देखे ना, नमाजें अलग, आप जनाजा नहीं पढ़ सकते, नमाजें नहीं पढ़ सकते, नहीं रिश्ते वो नहीं तो कर सकते। नहीं वो तो हमारी इन्होंने बंद कर दी थी, इसलिए हमने बंद किए हैं। वैसे हम नमाज़ें और निकाह के लिए मौलवी का होना जरूरी तो नहीं होता, वो तो हर इंसान अपना भी पढ़ सकता है।
नहीं, मौलवी के चक्कर में न जाएं। बात ये है, इन लोगों ने हमारे ना लोटे तोड़ने शुरू कर दिए थे, मस्जिदों में इनकार कर दिया था, दाखिल नहीं होने देते थे हमें, तो फिर हम मजबूरन अलहदा हुए हैं। हमें इन्होंने निकाला है, मुसलमानों ने। हमने मुसलमानों के पीछे पड़ने से इनकार पहले नहीं किया। सही कह रहे हैं आप, बड़ी जबरदस्त बात की। खुशाबी भाई मुझे ये बात बताएं। असल में वो हज़रत मसीह मौद इस्लाम ने इनके ऊपर जो ये लगाते थे कुफर का फतवा, वो इनके ऊपर लौटाया है कि सर हुजूर नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि देखिए वसल्लम कुफर का नहीं, ये फतवा हमें तो मस्जिदों में नहीं जाने देते थे भाई, हमारे निकाह तोड़ दिए इन देखिए लोगों ने। कुफर का फतवा तो आ जाता है जी, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी, मुफम्मद बयान कर रहा हूं, जब तक 30 से जायद नबूवत के दावेदार नहीं ऐसे आएंगे वो तो 30 वाली ये 20 शाह वलीउल्लाह के दौर में पूरी हुई नहीं है। होते थे, 60 आ गए होने यार, 30 नहीं, 60 आ गए। चले मौका दीजिए। अच्छा, मैं ये मौका सवाल पूछ दीजिए, रहा था, मौका खुशाबी दीजिए। भाई और केटू भाई दोनों से सवाल पूछूंगा, दोनों से। पाकिस्तान में अहमदी को मना है कि वो मुसलमानों से कहे अस्सलाम वालेकुम, ये पता है ना आप दोनों को? हाँ जी, पता क्यों नहीं। ठीक है, ये गलत हरकत है अहमदी को मना करना कि वो सलाम नहीं कह सकता। गलत ही है, और किया उत्थे कोई इस्लाम कायम है पाकिस्तान, जेड़े कानून बनाए तुसी। ठीक है, आप क्या कहते हैं केटू खान भाई, ये गलत क्या है अहमदी को रोकना अस्सलाम ਉਹ वालेकुम ਭਾਈ कहने से? ਕੇਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? नहीं यार, नहीं पुछड़ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦਾ यार पुछड़ दे दियो ना, ये गलत है कि ठीक है? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਬਰਾਦਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ अंकल ਕਿੱਥੋਂ पूछने थे, जितना मुझे पता है मैं उतना तो मैं बता सकता जिन्होंने हूँ। पता उन्होंने करन ते दियो ना। राणा साहब तुसी तो स्कॉलर हो ना माशाल्लाह, वो थोड़ा नहीं, तालिब स्कॉलर नहीं मैं हैगा, मैं नहीं तरक, मैं मरबी नहीं हैगा। केटू खान भाई गौर से सवाल सुन ले मेरा। मैं भी अहमदी पांच को पांच सात जमातें मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसी बात पढ़े, नहीं है। हाँ, किसी अहमदी को ये कहना कि तुम जो गैर अहमदी है, मुसलमान मतलब पाकिस्तान में गैर अहमदी है ना आपके मुताबिक सारे, किसी अहमदी को ये कहना कि तुम गैर अहमदियों को अस्सलाम वालेकुम मत कहो, ये गलत है कि ठीक है? इसके बारे में मैं ओ भाई सलाम की तो हर साहब, एक पे भेजी जा सकती है। ठीक है, वो कह रहे सलाम सलाम की यार किसी पे भेजी जा सकती है। खुशाबी साहब तुसी की कहते हो? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਟ ਮੁਸਲਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਦੇ ਮੋਮਨ ਮਰਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਵਾਈਟ ठीक है, ਪੇਪਰ नहीं- ਪੜੋ, ਜਾਓ ਲਾ ਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੜੋ। बहुत व्हाइट बड़ी हाँ जी, जबरदस्त व्हाइट तुसी- पेपर व्हाइट ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਮੁਨੱਕਰ गल ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तुसी ਅਸੀਂ बड़ी ਕਿਹੜਾ प्यारी भाई- कीती है खुशाबी साहब, बड़ी प्यारी गल कीती है। खुशाबी साहब मैं कोई गलत गल कर रहा सी, ओदा जवाब ते दियो कि अहमदियां नु कहना कि अस्सलाम वालेकुम नहीं लेना तुसी, ਇਹ गलत है कि ठीक है? ਯਾਰ ਹੈ ਹੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ 'ਚ 6ਵੇਂ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ केटू खान किड्डा सियाना मुंडा सी, नवा नवा है ना, लेकिन उन्हें बड़े प्यार नाल गल कीती है। ते खुशाबी भाई, जब वहां पियो तो हराम हलाल है, यहाँ पियो तो हराम है। वो कहते ने तुम फाड़ो तो फैशन, हम फाड़े तो पर्चा। खुशाबी भाई, मिर्जा साहब ने अहमदियां नु किया कि मुसलमानां नाल अस्सलाम वालेकुम ना लवो। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅਮਨ ਜੋ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ यार ਸੀ। देखो, अल्लाह दियो बंदे हो, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? हाँ, देखो ना, मिर्जा साहब ने क्या है कि गैर अहमदियों को अस्सलाम वालेकुम मत कहो, उनके साथ मिलकर खाना मत खाओ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ जी, ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ किधर रखा ਕੀਤੀ ਹੈ, हुआ है ਤੁਸੀਂ ये? ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। क्या कह रहे हैं केटू खान भाई? मैं पूछ रहा हूँ ये किस बुक का हवाला है? ये भाईजान हमारे पास हर शय मौजूद है। ਉਹ ਭਾਈ थोड़ा सा ਸਾਹਿਬ मतलब ਉਹ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਰੌਲੇ ਆ, ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲੇ 10-20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਭਾਈ, ਰਹੇ ਹੋ। और थल्ले एक मुंडा आए ने, तीजे अहमदी आए ने, कह रहे ने इसको बोलो हवाला लगा। ले जी आप ऊपर आ जाओ। वालेकुम ਉਹ ਨਹੀਂ सलाम, ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਆਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾਂਗਾ। नहीं नहीं, वो कह रहे हवाला लगा, हवाला लगा। ਉਹ ਨਹੀਂ मैं- ਯਾਰ, मैं ਪਤਾ ਹੀ तो ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾਂਗਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ खुशाबी ਨਹੀਂ साहब, ਹੈਗੀ। नवे मुंडे ने सिख रहे ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੈ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। चलो चलो मैं ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਜੋ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਦਾ ਸਫਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ।
आ जाओ यार ऊपर, मैं बताता हूँ, आज शाहरुख वक्त ऊपर लो यार, ऊपर लो। आज वाहिद दौर है दजलो फरेबी ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ हाँ ਇਮਾਨ जी, ਨੂੰ ये ਕਾਇਮ तो ਰੱਖਣਾ है, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ये तो है। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ, ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹ ਕਸੂਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਭਾਈ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਖਾਲੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਵਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਲਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 700 ਟੀਐਲਪੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ठीक है भाई, अच्छा, नमाज वैसे- जनाजा का भी पता पूछ लेना, नमाज जनाजा का भी यार। हाँ बिल्कुल। ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਧੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ठीक है। अच्छा एक गल दसो वैसे खुशाबी भाई, खुशाबी भाई ਹਾਂਜੀ एक अगर कोई हिंदू कुरान पाक शाया करे ते नाल हाँ जी। तर्जमा दे, उस ਹਾਂਜੀ तर्जमे दे विच लिखिया होवे जिथे रहमान ते रहीम आंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बल्कि रब्बुल आलमीन जिथे आंदा है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ओथे ओ लिख दे शिवा या राम, कि इससे मुराद राम है और शिवा है, ते तुसी कहोगे तुहाडा ते ओदा कुरान सेम है? ਸ਼ਿਵਾ ਔਰ ਰਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शिव राम, राम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤਰਜਮੇ में कोई फर्क नहीं मुसलमाना ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਓਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਸਿਕਰ और ਭਾਈ देखो जी अगर अगर उन्हें गलत तारीफ किसी ने भी की है ना तो वो गलत हैगी ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਕੋ ਕਹਿ ਹਵਾਲਾ ਲਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ नहीं ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਗੁਸਤਾਖ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਹਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ- ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ वो। अच्छा हुण मेरे 2-3 ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਦੀ। नहीं नहीं वो अच्छा। दोबारा आ रहे हैं यार वो ਉਹ कहने ਛੱਡੋ ਜੇ कितने चला ਕੀ गया। ਕੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ वो ਚੱਲ कोई ਰਹੀ। जाति काम शाम ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕਈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕਰ ਉਹ ਗੁਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਾਪਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਤੇ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦਾ ਬਸ ਉਹ ਕੰਦੀਲੇ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੰਦੀਲੇ ਅਦਬ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਮਖਲੂਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ, ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵੇ, ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ, ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵੇ। ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਨਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਇਲਮ ਥੋੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ वैसे नॉलेज- उस्मान भाई एक बात मैं कहूंगा हाँ, कि बंदे जबरदस्त है जी। नहीं देखे उनसे पूछा है कि आप हमें मुसलमान समझते हैं, उन्होंने कहा भाई काफिर मुसलमान ਤਾਕਤ में ਚੌਹਾਨ ਦੀ कैसे ਯਾਦ तुम ਆ ਗਈ, ਉਹ समझ ਮਿਲਿਆ सकते ਨਹੀਂ, हो? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਕਤ ਚੌਹਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ हाँ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫॉरवर्ड ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। नहीं ये क्यों हाँ, सर। इनमें मतलब एक बात है ना कि इधर देखे दुनिया को अपने अकीदे कबूल करने चाहिए और खुल के बताने चाहिए, और अच्छा डायलॉग हो सकता है भाइयों, अच्छा डायलॉग मुसलमानों में, और हम देखो कोई हुई है तल्ख कलामी, कोई हुई है बदजुबानी, कोई गालम गलोच। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਸਦੀਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਐ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਐ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 75 ਯਾਰ ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੁਹਕਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਜ਼ਲਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਮੰਨ ਗਏ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੰਦਨ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਤਕੱਲਫ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जलसे पे ही आ जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਐਵੇਂ ਦਿਆਂਗੇ ਚਾਹ ਨਾ। ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बहुत ਅਸੀਂ चिकन भाई ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਟਾਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। जलसे की ਅਸੀਂ दावत ਕੋਈ दे। ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਭਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਇਲਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨੌਲੇਜ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਭੌਂਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਇੰਸ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। कुरान के अनवार था हर दो ਇਹ पे ਫਿਰ ताबा- ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਮ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ? ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਯਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਯਰਕੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸ਼ਰਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਉਹਨੇ ਕੇ? ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, एक करोड़ का ਕਿਆਮਤ दे, ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ एक करोड़ ਸਕਦੇ का। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। साबित कर दे बिलाल। एक हाँ जी, करोड़ हाँ ਨਾਮ का। ਦਿਓਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿਓਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ? हाँ जी। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੋ, ਖਾਨ ਸ਼ਰਤ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਜ਼ਾਮਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਮਨ ਲੈ ਜ਼ਾਮਨ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਾਮਨ ਦਾ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ। ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ। ਆਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। आमुर जी नु ना करो हटो जी। ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਹੱਲ ਉਹ ਕਰ ਭਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪਸੰਦ ਹੋਣ, ਖੁਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਰਹੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੀ ਰਾਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਓਏ ਜ਼ਾਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਮਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਾਮਨ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਮ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਨਸੇ। ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹਿਲਾ ਦਹਿਲਾ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ। ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ 1 ਕਰੋੜ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 100 200 ਦੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। 300 ਯੂਰੋ ਦੀ, 300 ਯੂਰੋ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 300 ਯੂਰੋ ਦੀ। ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਛੱਡ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 200 ਰੱਖ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। 300 ਯੂਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਯੂਰੋ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਲਓ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਾਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ਰਤ ਕੁਰਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਾਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਮਨ ਉਹ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਮਨ ਦੀ ਔਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਪੂਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਉਹ ਜ਼ਾਮਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ 300 ਯੂਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ 300 ਹੋ ਯੂਰੋ ਗਈ ਰਾਣਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। 300 ਯੂਰੋ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਰੋ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਜੀ। ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ 300 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮਨ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ- ਕੋਲ 300 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਾਮਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 300 ਯੂਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਛੱਡਾਂ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਨਾ, ਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 300 ਯੂਰੋ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ लाल तू ਇਲਾਕੇ? ना तू ना तू ना दिखा ਮੈਂ सकता। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਸਰਗੋਲਾ ਰੋਡ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਦੀਨਾ, ਫੇਜ਼ 1। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਰਕੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਆ ਰਕੇਨਾ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਧਰ ਵਲੰਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਤੇ? ਵਲੰਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਲੰਸੀਆ ਸਪੇਨ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ 2, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਸੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਹੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਦਨ ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਲੰਦਨ ਆ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਲੰਦਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਕੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਰਕੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਲੰਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਵਲੰਸੀਆ ਰਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਤਰੋਫਾ? ਮਸਜਿਦ ਦੇਖੀ, ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ 300 ਯੂਰੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਤੇ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਸੀਨੋ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਕਸੀਨੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਸੀਨੋ ਕਸੀਨੋ ਬੈਨੇਦੋਰਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਡਰ ਡਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਾਰਸੋਨਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਧਰ ਪਾਸੇ? ਯਾਰ ਐਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸੀਨੋ ਚ ਉਹ ਚਲੋ ਲੰਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ, ਲੰਦਨ ਦਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਕਸੀਨੋ ਸਾਹਿਬ ਲੰਦਨ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੰਦਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੌਮਫੋਰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੌਮਫੋਰਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਰੋਫੋਰਡ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਟੂਟਿੰਗ ਕੋ ਰਹਿਣਾ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਤੇ ਟੂਟਿੰਗ ਵਾਲ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਟੂਟਿੰਗ ਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਇਹ ਟੂਟਿੰਗ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਟੂਟਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। मैंने 21 साल हो गए थे रहने ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਟੂਟਿੰਗ ਅਕਬਰ ਬੈਕ ਖਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ? ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਟੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ 300 ਯੂਰੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ 300 ਯੂਰੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। बहरहाल यार थोड़ा सा मैं बिजी है, थोड़ा सा जो बिजी भी है। बात है बल उसने कीते बड़े अपने क्लियर बताया, ये बड़ी अच्छी बात है। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਐਸੀ ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦਾ ਅਹਿਮਦੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 75 ਈਅਰ ਏਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਦੀਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ।
बिल्कुल। फसना नहीं किसी जगह पे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ केटू साहब ने यार कभी साडी कोई सलामदा नहीं हुई, मैं पहली बारी गल हुई। केटू साहब दा कोई है ਤੁਹਾਨੂੰ तारुफ बाकी कोई पता नहीं केटू साहब ने के माउंट एवरेस्ट ने। ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। अच्छा केटू साहब ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਪਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾहिल ਖਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ? ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਸਤ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਸਲਮ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸਲਾਮ ਛੱਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸਰਨਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਇਹ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲਮੀ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਸੀ ਯਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਜਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? क्यों मुसलमाना भी नहीं हो सकता ये गल? मुसलमाना ही तो गल ही कोई नहीं है कि कोई बंदा दोबारा वापस आंदा ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕੀ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ को ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤਮੀਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੌਣ ਚੜਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਸਿਕਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ। तू ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बकवास करे तो मैं तो सुनना चुप करके इस्तेमाल किया, आपको भूल गए। तू इतनी तू गरम तेनू ये पता कोई नहीं, तुम्हें ये पता नहीं है कि मिर्जा साहब ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा किया कि मैं वही नबी हूँ जो 1300 साल पहले आया था। तुम कहते हो हाँ मैं यकीन करता हूँ। ये तो हिंदुओं का अकीदा है कि दोबारा जन्म होता है। तुम हिंदू क्यों नहीं होगा फिर? तुम्हारा भी तो शिरकी अकीदा है ना। मैंने तुम्हारे शिरकी अकीदे की ऐसी की तैसी, तुम ऐसा अकीदा रखते हो जो हिंदुओं का है, तो हिंदू क्यों नहीं हो गया फिर? नहीं यार, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। तुम्हें तमीज नहीं है, तुम पता नहीं क्या थे, जाहिल इंसान हो तुम। वही मरज़ई, पैदाइशी मरज़ई हो। मुसलमान ऐसा होता है कोई कि वो दोबारा जन्म का अकीदा रखे? कहाँ से लिया तुम्हें दोबारा जन्म का अकीदा? तुम बोलते जाओ। कहाँ से लिया दोबारा जन्म का अकीदा? फिक्र भाई, आपने बात करनी है, मैं इस बंदे से नहीं कर सकता बात। इस बंदे से नहीं बात कर सकता। आइंदा के बाद इंसान का पुत्र बन गया। साहिल खान की ब्रांड नहीं है कि ऊपर चला गया, ऊपर चढ़ गया, उधर हो गया, उधर चला गया।